না না सरस्वती माता की सरस्वती माता की सरस्वती माता की वाग देवी की सनातन धर्म की मुस्लिम लीग सरकार हिंदू विरोधी सरकार पुलिस दिए पूजा केन जवाब चाहिए पुलिस दिए पूजा केन जवाब चाहिए सरस्वती पूजा हाईकोर्टे যেতে হলো কেন জবাব চাই পুলিশ মন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে পুলিশ মন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে হিন্দু বিরোধী সরকার হিন্দু বিরোধী সরকার মুসলিম লীগের সরকার মুসলিম লীগের সরকার অগ্নিমিত্রা পালরাবা স্যার